ଗୋଟିଏ ସାପର ତିନି ଶିକାର। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିଥିବା ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବା ଲୋକକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ବି ସାପ କାମୁଡ଼ାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚଚରାଭଟା ଗ୍ରାମରେ। ବଲଧା ବ୍ରିଜ କାମ ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପ ଲଗାଇ 10 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ରହୁଥିଲେ। ଗତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସେମାନେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ବିଷଧର ସାପ ସେମାନଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିଥିଲା। ତୁଳସୀ ବକର୍ତ୍ତୀଙ୍କ କାନକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସେ ଜାଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇଥିଲେ। ପରେ ଭରତ ଓ ଦୈତାରୀ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଖଡ଼ିଆଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ସମୟ ପରେ ବି ଦୈତାରୀ ଓ ଭରତ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ବି ସାପ କାମୁଡ଼ାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। से बाटन चाबी कर आसी लास्ट ने मोके चाबी थी आज्ञा मोके चाबला क्या क्या से मन के उठाली नहीं से मैंने भी होश नहीं थी आज्ञा मुझे जिते आस लगे मोके से जेन चाबी थी से भी मोके आनिक आनले न ये खड़ियाल के खड़ियाल पहुँचला पर भरत और दैतारी को बांति हेबा सह सेमाने असहज अनुभव कले। पर जना पड़ा जे सेमानंकु मध्य साप कामुड़ी। तुरंत सेमानंकु नुआपड़ा मुख्य चिकित्सालय स्थानांतर करागला जोठी भरत और दैतारी मृत्यु घटी। मृतक माने संपर्क में काका पुतुरा हेबे एवं तुलसी तांको पड़ोशी हेबे। तेबे एठारे प्रश्न उठुची जदि खड़ियाल हस्पिटाल रे सेमानंको चिकित्सा होई पारिथांता ताहेले दुईटी अमूल्य जीवन बंची जाइथांता।